आज आम ओडिशार कृषि उपरे आमर चाषी मान आलोचना करवा। ये जो संवाद रे बाहरी आपण आज पढ़ी थे, ओडिशा चाषी सबुठु गरीब। रिपोर्ट अनुसार जो 28 टी बड़ राज्य अच्छा 28 राज्य भितर आमे आमर चाषी अच्छा 27 नंबर रे। आम चाषी वार्षिक मासक आय 5,112 टंका है बेले मेघालय चाषी मान रोचे मासक इनकम 29,348 आउ से अनुसार पंजाब चाषी मान आय है 26,700 और हरियाणा 22,000। यहाँ देखुँ जदि जड़े चाषी मासक 5,000 टका इनकम कर कहीं चाष कर कहीं चाष मुंड खेल से कहीं चाष लटर पटर हम अन्य आड़े है कहीं कृषि एमती गोटे जिनस पूरा अंचल रे समस्त को ग्रो करिया पड़ो, समस्त आगे पड़ो। जड़े जड़े एमती काम उठी जाई पारती किंतु चाषी समूह कृषि यदि उन्नति न हो ताले कृषक उन्नति हो पारनी। आम जाचु जे ओडिशा गोटे कृषि प्रधान देश अंचल लोक मैंने बेसी कृषि पर निर्भर करती कि देखला कृषि ये आय बहुत कम। एवं गत 25 वर्ष भितर कृषि आम ओडिशा सरकार पाई बहुत अवार्ड सत किंतु प्रकृति आम कृषि पछू जाइए। यहाँ आम अनुभव कर समस्त गाँव लोक मैंने अनुभव कर एटा परिसंख्यान को देखा प्रकृति आम कौटे अच्छु बहुत पछरे अच्छु। दुख गाइले किसी लाभ हेनी जो पर्यंत ओडिशा रे ओडिया लोक को भल पाउथबा एवं दिग्दर्शन थिबा दूरदृष्टि थिबा मजबूत राजनैतिक शक्ति जो पर्यंत ओडिशा आसी नाहंती से पर्यंत ओडिशार चाषी एमती कलबल अवस्था रहिबो। भारतर चाषी मान कथा अलग से माने जो आंदोलन कर से गोटे अलग कथा ता द्वारा ओडिशार चाषी माने से गुड़ाक होगला पूरा टिके ता नुह। ओडिशा रे कृषि उन्नति पाई दरकार आमर जलसेचन केनाल हो चेकडाम हो कि बोरवेल हो एवं ता सहित आमको उन्नत मानर जलसेचन करा पड़ो जमी स्प्रिंकलर ड्रिप टेक्नोलोजी ना पड़ो एवं आमको ए सब इरिगेशन योजना बहुत जगह ड्रिप बोरवेल कर सारापर जमती अन्य राज्य में आमर बहुत कम पैसा बा मागणा दौरान विद्युत आम से जोगे देवा दरकार। कृषि रे आमर जो आम ज्ञान कौशल व्यवहार करुचु प्रायतः कौट काम हाँ जड़े कि हाई टेक्नोलोजी यूज कर 50 एकड़ जमी कर 100 एकड़ जमी कर किंतु आम एवं बहुत लो टेक्नोलोजी अच्छे मार्केट रे आमको टेक्नोलोजी सबू जगार अपग्रेड करने पड़ो। चाष पूरा कृषि व्यवसाय ही आमको ज्ञान कौशल विज्ञान को आहरी बेसी व्यवहार करिया पड़ो। से छोट गाई चाष हो बा छोट माछ चाष हो सरकार को कृषि पाई की 50% मिनिमम सब्सिडी इनपुट सब्सिडी दवा पड़ो ओडिशा सरकार। अन्य राज्य ठारू आम राज्य रे बेसी सपोर्ट दवा पड़ो। सहित
ଆଗ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ସରକାରୀ କଳ ଏବଂ ସରକାରୀ ଫାଇନାନ୍ସ ଯେମିତି ଚାଇନାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କମିଶନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋ ୟୁନିଟ୍ସକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ କି ସେଭଳି କୃଷିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଭଳି ସପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଭିଜନ ରଖି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଡକ୍ସନ ଭଲ ଚାଷ ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଛି। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ବହୁତ ପ୍ରସାର କରିପାରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମିରେ ଚାଷୀ ନିଜେ ଅର୍ଗାନିକ ପ୍ରଡକ୍ଟସ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ବେଶୀ ଦାମରେ ବିକିବ। ଏସବୁଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେବନି। ଟୋଟାଲ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବା ଅର୍ଗାନିକ ଫୁଡର ବିରାଟ ହବ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗ ଚାଷୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଯଦି କୃଷିକୁ ଉଠିବାର ଉପରକୁ ଅବଦାନ ନ ରହିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯଦି ଫାଇଦା ନ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଏମିତି କୃଷକ 5,000 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଚଳିପାରିବେ? ତାର ମାଇକ୍ ଖାଇବେ, ସରକାରକୁ ହାତ ପତେଇବେ, ଆଉ କାହାକୁ ହାତ ପତେଇବେ, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହାତ ପତେଇବେ, ସେଇ ମାଇଖିଆ ଭଳିଆ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏବେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ଏଭଳି ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ପୁରା କୃଷି ଏବଂ କୃଷକର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ବା ମେଘାଳୟରେ ଯେମିତି କୃଷକମାନେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀମାନେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏହି ମୋର ଆଜି ଆହ୍ୱାନ। ଧନ୍ୟବାଦ।